This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapa-tastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Treat Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong guguanaan ng Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. We're gonna sway and sway away. Girl, this is your moment. You gotta go and grab it. Whoa. Dili smooth ang singing? Murag kalkag nga buhok. Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair Slays and sways like silk. with regular use. Sway it with Sunsilk. At first I was afraid, if toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakita ko og kalami sa tibok manok tungod sa kaya na yun na ako! Mag-adobo! And now I'm back! Lutunin mo na! Biti lang mi adobo good! Biti lang mi adobo good! Sanayin or luto na ako, they'll keep coming back again asking for more! Basta Nor mong luto na, hey, hey! Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Said Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit. One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate. Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the